Dili magkita ko video kan Jen. Ako bitaw ni Jen. Grabe magud og fog oh. Puti ron kasada Jen. Fog is real. Wala kitaan ang kabukiran oh. Maayong buntag o good morning mga ka-everyone. Sugdan na pud nato ang atong adlaw nga Martes sa paglakaw-lakaw aning kadalanan nga sayo pa kaayo sa kabuntagon. Kita ninyo na oh, nagputi-puti pa ang dalan nga akong agian padulong sa among eskwelahan. Sayo kaayo taan ni karong adlaw. Samtang nagbaktas-baktas ko, happy kaayo akong dughan. Kay kanang adlaw, kaswerte kaayo nako kay bugnaw kaayo ang akong pagbaktas. Ug wala ta nagmingaw sa paglakaw-lakaw sa kadalanan mga ka-everyone. Kay na ako'y kasabay diha nga akong mga estudyante. Nalingaw ra pud mig tuking-tuking while kami nang gibaktas sa kadalanan paingon sa among eskwelahan. Ug tuod man, patungas na ko anang dapita mga ka-everyone. Gihangak na gyud ta dihang panahon na. Pero padayon ra gihapon ta kay unsaon man nga duha ra man ang ligid sa atong sakyanan. Ang atong tiil nga duha ka buok ug ang atong chinilas mao nay sakyanan nako always kada adlaw ikan Lunes hangtod Biyernes nga magbaktas-baktas sa kadalanan. Talking sa mi diha sa akong mga kaubanan. Nidaghan nami, nahimo naming 5 kay naay nakaapas na ako nga estudyante duha. Gi-overtikan gyud ko nila. Pero ako, padayon ra sa gihapon naguna na ganit tong isa. Kahimos na ako nga estudyante nga lalaki. Unya ka na pong isa, ingon siya, nahan ra gyud ta ka ma'am. Kay hinay pa man kamula ka ma'am. Ingon pod ko, sige pag-una lang dong. Kay gingan na ni akong ilong dong. Ug ilan na gyud in town kong nabiyaan mga ka-everyone. Tuwa na sila Dool na sila sa among gate. Ako na apa ko sa ubos sa tungason. Pagkaluuyan nimong maestraha ka, kahinay bagyod in town nimo mulakaw. Amora man ka ba in town, ma'am. Sige ra lamang good. Nahinira tagbaktas kay ginga na ba atong ilong dagdapita. Ug kanang tungura mi ulan na mao nga ni daga na to akong isa ka estudyante kay naa siya'y dala nga buki para daw na sa iyang mama. Project nila sa usa ka subject sa ilang maestra. Pero didagan jud siya kay basig mabasa daw ang construction paper nga mo giputo sa iyang buki unsaon na lang. Wa na siya ihatag nga buki sa iyang mama kay malata na to ang iyahang buki nga gihimo. Ug tuod nakaabot na di ay ko di ba kay mingaw kay sayo pa kaayo in town ko anang tungura. So gamay pay nagkisaw-kisaw dinhaa sa among eskwelahan. Naanak ko dool sa pertahan sa among gipuy-an nga opisina kunuhay sa supply office. Kami day tag-iya kunuhay sa mga supply pero wa gud na supply daghan sulod ha kay hurot na namo nagamit. Nya ginandayon ko ana sa akong mga estudyante, "Ma'am, naunhan ra gid ka namo, ma'am." Sige lamang kay maghinay-hinay ra lamang ko at least nakaabot na ko ug nakasulod na di ay ko maura to.